चाउमीन काटिंग होच्छे देखे लाओ, कैबेज काटिंग होच्छे। फ्रेंड लोग सब लोग देख लो, चाउमीन कैबेज काटिंग होच्छे, चाउमीन भाजी काटिंग आमादेर शेफ काटिंग करछे कि सुंदर फाइन भावे चप चप लय जुलियान काटिंग होच्छे। आमादेर शेफ देखे नाओ कि सुंदर काटछे, देखे नाओ सेई काटछे। সেই কাটিং হচ্ছে আমাদের। এরপর ক্যারেট কাটিং হচ্ছে নুডলস কাটিং এর জন্য। এটা জুলিয়ান হবে নুডলস কাটিং। আচ্ছা দেখে নাও সেই স্লাইস হচ্ছে কি সুন্দরভাবে ফাইন চপ হচ্ছে, ফাইন ভাবে কাটছে, দেখে নাও সব।